ako na sa luyo padung. Okay? So, ang imong tambasa man, padung dito. Bota sa mga pasite. Ayhan. Okay. Next. Kihat times ayhat. Ito to ni mong kihat. Asa kihat? Luyo. Unya ang ayhat kay ili dito, boss. Asa man doon ang to? Oh. Kihat, ayhat. So ako ang tangkay. So babaw. Nasa kihat. Oh, ana. Nakasabot. Oh, nakasabot. Okay na. Bakit pa kung balik daw? Jihad cross product with ayhat. Asan jihad? Babaw. Okay, asan ayhat? Hindi. Asan yung tang? Okay, babangan. Negative. Oh, jihad, babaw. Ayhat, ana. Oh, ana. Gana, di ba? Oh, jihad, ayhat. Padung sa? Negative, jihad. Neto, gamay. Jihad times jihad. Asal niron? Ang jihad, ito. Ayun. Anya, ang jihad. Babaw sa dapat ini, mana na? Jihad, padung dito. Nasa? Negative, ayhat. Okay, so next, ayhat times jihad. Ayhat. Ayhat. Yang jihad man, so pili na ko mana? Nasa? Negative, ayhat. Okay. Una niingon siya diha na ang cross product hindi Wow, karang kita. kung mabaliktad na dili na sila equal. Kaya tanaw nimo ayhat times jihad, jihad. Pero jihad times jihad negative jihad. So dili sila equal. Okay, kung mabaliktad na gani, mabaliktad pa lang imo ang answer. Di na mao. So, importante ang arrangement basta cross product. Nakasabot. Okay, atong i-apply dire. Wala ko Ano rin. tayo eraser? What is the job of dunya ani? Basta product mo na multiply. For example, negative 3 times 2 ay ano mo negative 6. Pero kung kopyahon, mana ang negative 6 I hat times I. Okay. Dahil yung negative, kanya po multiply na po na. Sa pila na po ni? That is positive 9 I hat J hat. Akan sabot. Jadi na po multiply niya. Pila po ni? That is negative 9 I hat A hat. So 5. Jadi na po, multiply na po diha. 4 I hat. Plus, minus no? Minus 6 G hat plus 6 G hat K hat. Dapat? Nakakuha ra? Minus 2 K hat I hat plus 3 K hat G hat minus 3 K hat K hat. Dili pwede mas word kay direction mo siya. Okay na? Equal. Kopya ko sa negative 6. Pero kabalot na nga, ang I hat, that product with I hat, kaya equal ni 1. Okay? So, ito mo ikutan rin, negative 6 times 1 plus 9, I hat times G hat, that product, 0 ni kinay, di ba na? No? Minus 9 times 0 plus 4 times 0 minus 6 times 1. Kaya kini naman ang mawan na pareha direction sa that product. Okay? Plus 6 times 0 minus 2 times 0 plus 3 times 0 minus 3 times 1. Sige, ana.
problema. Asa man mayo ka sa pattern pag multiply ang general ini sunod kini na po. Basta lang ma-distribute lang tanan. Out. Okay. So, ato ang nabilin diri kay si negative 6 na lang. Unya na ata diri si minus 6 mag yun. Unya si minus 3. Ilan man itanan? Negative 15. Okay. So, muna gingon nga ang dot product gitawag siya scalar product. Nga naman ang iyang result number walay direction. Ako na scalar ang result niya. Muna siya gitawag na to dot product. Okay, arita sa cross product. Okay, for cross product, kopyahan mo rin muna tanan. Pero, more lang po process, but for instance, nga na kay dati, at ilisan mo muna ako, cross. Ano na ito na, parang ni kopyahan. Ano lang, minus 9, I hat cross product with B hat plus 4, G hat cross product with I hat minus 6, G hat cross product B hat plus 6, G hat cross product B hat minus 2, tayo plus 3, Ay, ito pa tuloy. cross product B hat on niya minus 3, cross product. Okay. So, ang gibuhat, maura gyapon pag multiply. Pero instead of that, ibutangan nimo og cross product. Okay. Karon mo ana man ta dili nga ini siya negative 6. I hat cross product I hat 0 man na. Okay? Plus 9 utang mo 9 diha. Mo ana na diha i-magsul ko balay daw sa example man nga I hat times B hat I hat dapat B hat diha. Okay, I hat cross product with I hat man. Okay? Then sunod ang board, minus 9. Kung sa maning I hat o T hat, I hat, T hat, so negative, G hat. Ang negative G. Okay? Plus 4. G hat times I hat. G hat times I hat. Kaya, negative T hat. Ang negative T. Jadi na po. 0 na po na. Okay. Plus 6 times G hat times E hat. G hat times E hat positive I hat. Minus 2 T hat cross product with G hat. T hat G hat plus negative I hat. Onya plus 3 times T hat at G hat. T hat G hat. Masa kapan T hat. Orang kan manupredict semua takut. Ay jika yun yun. Kaya tangan. Ihat. Kaya jika din. Kirim nanti mo to. Ihat times ihat ihat. Punya ihat so jihad. Ha? Punya kiri kay ihat. Punya jihad. Punya sin. Negatif ihat. Okay, kung tanaw mo ni, dapat na ay positive K, negative K. Negative jihad, positive jihad, ug I hat, negative I hat. Pasara siya mo lang sa sa akin trabaho. Okay, sunod. Sumos. Equal. I-simplify na to, unahon na to ang I o suwak. So, negative 3I hat, nasa kusa na I. 6I hat. So 6I hat minus 3I hat times positive 3I hat. Sunod, arikas J na sabi mo. Positive 9G hat na ni. Kung yung kiri kay negative 2G hat pa. Kailan sir? Positive 7G hat. Ngayon, kaya na ka. 9K hat minus 4K hat. Positive 5. Positive 5K hat. So distribute today ang sign to the lesson. Oh, kaya multiply man. Dahil ang imong pag-add, dapat mo follow ka nga, pariya ka ni variable niya ka maka-add. Okay, dire makita nato nga ang cross product gitawag og vector product kaya iya ang answer or product niya kay vector.
Eh, pareha din that product, tinawag siya scalar product, kaya iya ang product ay scalar. Negative 50. Pwede man 0, pwede man negative 1. So, kung saan nabalik, pwede 1 half, pwede 1/4, pwede 10 half. Okay, next. Tapos na lang angle between vector A and vector B. Okay, ganyan ha. Si vector A katulad dito. Ang vector B anak. Ang problema pila ni angle. Muna itong palitawon. Doon ka vector. Ang vector A diha. Vector B diha. Napila ni siya. Okay. Ano na ito ang kuha? Now, kung naatay vector, yung na forma, given na naatay value diha, naatay value ko diri, para makita nato na mugamit ka o Pythagorean. Para makuha yung mga hypotenuse. Nagkasabot. Okay? Kung tulo pa na, gawas na na horizontal, na vertical, na apag mo forward pa, so na diri, kilid gamay. So Pythagorean ang gihapon, pero tulo na ka value. Tulo ka variable. For example, wala gani arrow sa baba o sa picture. Okay? Kung siya gitas on, so wala na kung kami o kung sa baba, kaya sa direction. So gamitan niyo mo Pythagorean, ano rin ka diya. Kaya yung mag-picture sa vector eh, muna. Ano ka dito? Negative 3. Mura Pythagorean, x squared plus y squared ba? Plus 2 squared, pero katulo naman na, mura kung lugagan. Plus negative 1 squared. This is 9 plus 4, that is 13, plus 1, that is 14. So, ang itas ko hindi ay sa vector A is equal to 14. Kaya na, hindi something gana. Tulo ka units. Nakasabot. Okay. Ang huwag mong vector B, ang iyang itas on kay kailangan. Yung length. 1 ay kang 2 squared plus negative 3 squared plus 3 squared. Kailangan yun. Okay, 9 plus 9, 18 plus 4, that is 22. Ganito. Okay, so ang atuwang vector B taas-taas is square root of 22. No, nagkatulog ka na. Vector is baboy na. So vector A na-red, ganito mo rin siya between something. Kung na ang vector B na ito, vector niya, that is vector, ay ba, formula something. No? Ang yung kinasok. Nagasabot. Kung wow na ito ang iyang angle, kung gamit as definition sa dot product, mga na dahil na. Ato definition sa dot product ay vector A dot product with vector B is equal to cosine AB cosine theta. Okay? Where in theta is the angle between A and B. Pero yung buhato na at i-divide whole equation by AB, i-divide na whole equation by AB, so na at cosine theta is equal to vector A dot product with vector B all over AB. Pag divide na kung AB, dilin cosine. Pag divide yung AB, muna rin na dilin. Okay? Kunya, kaya kita man ang atong ipakita. So we have, gamit ang inverse. So we have cosine inverse. That product sa A of B divided by the magnitude of A and B. So, theta is equal to cosine or arc cosine unya kay ang dot product nato sa A of B asa ko. Ato lang. Dot product sa A of B kay negative 15 man. Isa negative 15. Dahil yung A times B kay square root of ang A na to square root of 14 man. Dahil yung multiply na to square root of B, that is square root of 22. Sige, calculate the answer. Shift cosine negative 15 divided by square root of 14 times square root of 22. Nag-run mo or wala mo na nila parenthesis. I-times pila yung answer? Okay, 148.7. Buod pasabot, ang angle sa nililimitan, tutuloy yung sa Victor B niya, ini siya 148 degrees. Nakasabot, muna yung angle sa Victor B. Sunod na itong kita, muna akong i-quiz. Ang number 1, yung nandiyan na,
siya, muna siya is, kuhan, scalar times a vector. Number 2, addition. Number 3, subtraction. Number 4, dot product. Number 5, cross product. And then ang number 6, muna siya is angle between A and B. So, muna ito i-quiz. Kaya ang uban na section, idunggan ako quiz ang vector multiplication of katulog mga sine, cosine, o component. Subukan 27. Karon karanganin ng taga, wala ko kami-start. Eh, 30 minutes po ba? 3:40 mo kumuhan. Takto? Okay. 1 hour man ako ingatan para sa tanan. Ini kay agar ako 30 minutes kumuhan, 30 minutes po. Eh, kung sunod pa natin ito nakita, quiz. Karon mag-quiz ko, katong previous. Ah, 1 half lang, katong nga. previous.